Yo. Ay, Pap, Moy. Mingon to si Kapitan di sumupad doon sa gymnasium sa barangay. Sabay na. Namagoy audition og Mr. Puge. Ano di ay? Basig makulatahan mo dito. Tip, dili ra ba pud ka bilar pirme? Dili raman pud, Paps. Pag sure ba? O lagi, mamandi ay. Mura man gud og dili mapiyong na imong mata. Ay, Pap, Moy. Mingon to si Kapitan di sumupad doon sa gymnasium sa barangay. Sabay na. Namagoy audition og Mr. Puge. Ano di ay? Basig makulatahan mo dito. Moy, ay, patuno ka sa barangay. Anong patuno ko ato? Namagoy kawat nga nahitabo gabi eh. Nya, ingon man gud ni Kapitan ung kinsa no nang murag na og kawatan patuon. Ato nya. Buang gido. Pen, pasal ke kota no? Pila man? Dusmil para patag bugas. Ismail? Naman na ka. Ada ra. Sige, salamat. Ay, pero sa di mahalin na mong kupras. Ay, rag mamunga. Gatanon pa mong ko. Sige. Ha? Ug masakpan po sila. Buang. Mag-aanad maguna sila. Ha?